डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। भारत को माड़ी आसुछि विपद। परमाणु अस्त्रागार आधुनिकरण करुछि पाकिस्तान। भारतर अस्तित्व को विपद भावरे देखुछि अमेरिका। नमस्कार, देश विदेशर अपडेट न्यूज सहित डीटीवी ओडिया को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, अमेरिका डिफेन्स इंटेलिजेंस एजेंसी रो एक सांप्रतिक रिपोर्ट रे कहा जायछि जे पाकिस्तान निजर परमाणु अस्त्रागार आधुनिकरण करुछि एवं भारत को एक अस्तित्वगत विपद भावरे देखुछि। 2025 विश्व विपद मूल्यांकन शीर्षक एही रिपोर्ट दक्षिण एशिया रे वृद्धि पाउथिबा सुरक्षा चैलेंज को उजागर करिछि, जेउथिरे पाकिस्तान परमाणु अभिलाष एवं भारत सहित चलिथिबा उत्तेजना उपरे विशेष ध्यान दिया जाइछि। एही रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान निजर परमाणु अस्त्र एवं नियंत्रण व्यवस्थार सुरक्षा बजाय रखी एहार आधुनिकरण करुछि। एहा प्राय निश्चित भावरे चाइना समेत विदेश जोगाणकारी एवं मध्यस्थी मानक ठारू जनसाधारण विनाशकारी अस्त्र पई उपयोगी सामग्री संग्रह करुछि। चीन पाकिस्तान प्रमुख सामरिक एवं अर्थनैतिक सहयोगी रहिछि, जे परमाणु अस्त्र विकास पई आवश्यक सामग्री एवं प्रयुक्ति जोगाई देउछि। एहा सहित हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स माध्यमरे मध्य एही सामग्री हस्तांतर हेउछि। तेबे चाइना पाकिस्तान अर्थनैतिक कॉरिडोर प्रकल्प रे कार्यरत चीनीय कर्मचारी उपरे आतंकवादी आक्रमण दुई देश मध्य एक उत्तेजनार कारण होइछि। 2024 रे 7 जन चीनीय नागरिक एही आक्रमण रे निहत होइछन्ति। पाकिस्तान भारत को एक अस्तित्वगत विपद भावरे देखुछि एवं भारतर पारंपरिक सामरिक श्रेष्ठत्व को मुकाबिला करिबा पई युद्धक्षेत्र परमाणु अस्त्र विकास समेत सामरिक आधुनिकरण को जोरदार करि चलिछि। एही रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान परमाणु अस्त्रागार रे वर्तमान 170 रु अधिक वारहेड रहिछि, जहा 2020 नागाद 60 रु 80 वारहेड रो अमेरिकी अनुमान को अतिक्रम करिछि। एहा मध्यरे एप्रिल 2025 रे जम्मू और काश्मीर पहलगाम रे होइतिबा एक आतंकवादी आक्रमण, जेउथिरे 26 जन नागरिक मुख्यतः हिंदू पर्यटक निहत होइतिले। दुई देश मध्यरे उत्तेजना को बढ़ाइछि। भारत एही आक्रमण पई पाकिस्तान को दायी करितिला एवं मे 7 रु 10 तारिख मध्यरे पाकिस्तान एवं पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे आतंकवादी भित्तिभूमि को लक्ष्य करी मिसाइल आक्रमण करितिला। एहा परे दुई देश मध्यरे मिसाइल, ड्रोन एवं आर्टिलरी आक्रमण रे तीव्र उत्तेजना देखा देइतिला। पाकिस्तान रेलवे मंत्री हनीफ अदासी एप्रिल रे भारत को परमाणु आक्रमणर धमक देई कहितिले जे पाकिस्तान 130 रु अधिक वारहेड एवं गोरी, शाहीन और गजनबी मिसाइल केवल भारत पई उद्दिष्ट। से एहा मध्य कहितिले जदि भारत इंदुस जल चुक्ति स्थगित करे तेबे पाकिस्तान पूर्ण युद्ध पई प्रस्तुत अटे। अन्य पक्षरे भारत तार मेक इंडिया पहुंच को जोरदार करुछि, जहाँ देशीय प्रतिरक्षा शिल्प को प्रोत्साहन, जोगणा श्रृंखला समस्या ह्रास एवं सामरिक आधुनिकरण उपरे ध्यान देइछि। 2024 रे भारत न्यूक्लियर सक्षम अग्नि 1 प्राइम मध्यम पाळीर बालिस्टिक मिसाइल एवं अग्नि 5 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री एंट्री व्हीकल परीक्षा करिछि एवं द्वितीय न्यूक्लियर चालित सबमराइन कमिशनिंग करी तार न्यूक्लियर ट्रायड को सुदृढ़ करिछि। 18 मई 2025 राहु चलिबे मीनरु बक्राचार होई कुंभ राशि। 18 मई 2025 रु 5 डिसेंबर 2026 पर्यंत राहु रहिबे कुंभ राशि। तेबे राहु केतुंकर चलन आपण को जीवन को किपरि करिवो प्रभावित जानिया पई देखंतु डीटीवी ओडिया। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशि राहु केतु चलन जानतु फलाफल देखंतु केवल डीटीवी ओडिया। देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण वीडियो को सर्च करंतु। राहु केतु संपर्क में निज राशि राहु केतु चलन एवं प्रभाव विषय आपण जानि परिबे। देखंतु राहु चलन केवल डीटीवी ओडिया। तेबे अमेरिका गुइंदा संस्थार बड़ खुलासा। पाकिस्तान बढ़ाउछि परमाणु अस्त्र संख्या, सीमारे सेना बल बढ़ाउछि चीन। पहलगाम आतंकी आक्रमण एवं एहार जवाब रे भारतर ऑपरेशन सिंदूर परे अमेरिकार डिफेन्स गुइंदा एजेंसी DIA रो एक रिपोर्ट सामना को आसीछि।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେନା ବଳକୁ ନେଇ ନିଜେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଚୀନ ଏବେ ତାର ସେନା ପିପଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାର, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯଦି ଚୀନ ଏଭଳି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭାରତର ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ, କାରଣ ଏସବୁ ଦେଶ ସ୍ଥଳପଥରେ ନହେଲେ ବି ଜଳପଥରେ ଭାରତର ଅତି ନିକଟତର। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପର୍ସ ରଣନୀତି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚୀନ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଏଲ୍ଓସିର ଦୁଇ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନାକୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସୀମା ବିବାଦ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ଏବେ ଲଦାଖ ସହିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭାରତ ସହିତ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କଥା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପରମାଣୁ ବୋମା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ 13ଟି ଏୟାରବେସ୍ରୁ 11ଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଏହାର କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗଠନ ଦୃଢ଼ ଅଟେ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶ ଏହାର ପରମାଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗଠନର ଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାବାନ ଅଟେ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୌଳବାଦ ବୈଧ ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀନଗରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉପସ୍ଥିତ 100ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ବା IAEAର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଦେଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏହା ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବେ କେବଳ POK ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। 18 ମଇ 2025 ରାହୁ ଚଳିବେ ମୀନରୁ ବକ୍ରାଚାର ହୋଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି। 18 ମଇ 2025ରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ରହିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି କରିବ ପ୍ରଭାବିତ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ରାହୁ କେତୁ ଚଳନର ଜାଣନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ
DTV ओडिया देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु आपण वीडियो को सर्च करंतु राहु केतुंक संपर्क रे निज राशि राहु केतु चलन एवं प्रभाव विषय रे आपण जानि परिबे देखंतु राहु चलन केवल DTV ओडिया DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।